বেআইনি মদ মজুদ এবং বেআইনি মদের কারবার রুখতে মানুষকে সচেতন করতে ময়দানে নামলো আবগারি বিভাগ। শিলিগুড়ি প্রধাননগর এক্সাইজ সার্কেল, প্রধাননগর থানার পুলিশ বনাধিকারিক এবং মাটিগাড়ের বিডিওকে সাথে নিয়ে চম্পাশাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মেহেরগাঁও চা বাগান এবং গুলমা চা বাগানে এই সচেতনতা অভিযান চালানো আবগারি বিভাগের উদ্দেশ্যে ভেজাল মদ এবং বেআইনি মদ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করা। রবিবার সকালে চা বাগান এলাকার বিশেষ করে শ্রমিকদেরকে ভেজাল মদ এবং বেআইনি মদ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতে এই অভিযানে সামিল হন প্রধাননগর এক্সাইজ সার্কেলের আধিকারিক। চা বাগান এলাকায় লেবার লাইনে ঘুরে ঘুরে মানুষদেরকে ভেজাল মদ এবং নকল মদ সম্পর্কে নানান তথ্য তুলে ধরা হয়। परिसरों से चुलाई, देसी विदेशी शराब की बिक्री और खरीदारी बंगाल आबकारी अधिनियम के तहत एक दंडनीय अपराध है। में आजीवन कारावास की सजा भी हो सकता है। याद रखें, मिलावट धीरे धीरे मौत की ओर डालता है। इसलिए नशा मुक्त एक स्वस्थ और सामान्य समाज बनाने के इस प्रयास में आगे आए। दार्जिलिंग जिला आबकारी विभाग द्वारा प्रचारित। सावधान सावधान, ठेकेर मौत असल नय और अवैध परिसरों से चुलाई, देसी विदेशी शराब की बिक्री और खरीदारी बंगाल आबकारी अधिनियम के तहत एक दंडनीय अपराध है। में आजीवन कारावास की सजा भी हो सकता है। याद रखें, मिलावट धीरे धीरे मौत की ओर डालता है। इसलिए सावधान सावधान सावधान, ठेकेर मौत